Tengah upaya damai antara Amerika Serikat dan Iran, hubungan antara Amerika dan Israel semakin retak. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa jika bukan karena peran AS, Israel sudah hancur lebur. Keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel terlihat semakin dalam di tengah upaya damai AS-Iran yang kian dekat. Presiden AS Donald Trump secara terbuka melayangkan teguran keras terhadap Israel. Trump mengklaim jika bukan karena peran besar dirinya, maka Israel sudah hancur lebur. Ketegangan ini dipicu oleh rasa frustrasi Trump yang kian meningkat terhadap Israel, terutama di tengah upaya damai dengan Iran. For Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu It's good, but we have to keep him a little bit sane. Ia juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol tindakan Israel untuk menghentikan serangan militer ke Lebanon. Namun hingga kini, Israel masih terus menyerang Lebanon hingga menewaskan 16 orang sejak Kamis malam. Serangan Israel di Lebanon menjadi salah satu penghambat utama kesepakatan damai AS dan Iran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel terus memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika Serikat disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah. Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel. Serangan udara menghantam sebuah kendaraan sipil di pusat kota Gaza. Sedikitnya 3 warga Palestina dilaporkan tewas dan lainnya luka-luka. Kepulan asap muncul dari kendaraan milik warga sipil Palestina di Gaza. Kendaraan tersebut rusak parah akibat dihantam serangan udara Israel. Akibatnya, 3 warga Palestina tewas, sedangkan sejumlah korban lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Warga dan petugas bergegas menuju lokasi serangan. Mereka tampak berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban dari bangkai kendaraan. Sementara ambulans berdatangan untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait alasan serangan tersebut. Serangan udara Zionis Israel menewaskan 2 pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Israel mengklaim
kedua anggota Hamas ini terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Selain itu, kedua anggota Hamas tersebut sebagai ancaman terhadap militer Zionis Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel ini membunuh Ahmed Abu Hein, komandan penembak jitu Hamas, dan Mahmoud Walid Jaber Abu Hein. Sementara itu, pejuang Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pejuang Hizbullah ke tentara Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Dilaporkan pada serangan yang dilakukan oleh pejuang Hizbullah menyebabkan 4 orang militer Zionis Israel tewas. Tidak hanya itu, drone pejuang Hizbullah juga terus melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Sementara itu, militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Meski Amerika dan Iran telah sepakat berdamai, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel dan Hizbullah dilaporkan terlibat baku tembak. Kepulan asap memumbung di atas kota Far Tebnit, distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Warga juga mendengar beberapa kali suara ledakan. Kawasan ini menjadi sasaran penembakan artileri dengan peluru fosfor. Tentara Israel mengumumkan telah mengerahkan setidaknya pasukan di Lebanon Selatan. Meski Amerika dan Iran sepakat mengakhiri perang. Warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang.